Hi guys! Chika. At meron kaming coco. Magda-dice tayo. Yan. Okay. Start tayo. Jack and Poy. Jack and Poy. O, una. Una guys. O, 5. Oh! Kaya natin sa suka. Tagal naman. 4. 5 yan. 5. Yung suka, 5 pa yung suka. Ako na guys. 4. Grabe naman yan. Sama naman. Guys. 1. Yung 4. 2. suka style ko guys. Bigyan din namin ito po sa guys. Yan. Kakain din. Isa na lang. Last bite. Yun. Wala naman. Oh! 1. Ako na. My turn. Swerte ko! Counted yung drinks ha. Yung suka lang hindi. 2. Grabe ko pag-gulong. Ano na yun? 3. 4. Tagal ko kumain. Sarap guys. Sarap ng suka kasi. 5. Ito na lang. Last bite. 6 na. 6 na. Oh, wait lang. Wala pa yun. Wala pa. Kailangan siya i-touch. 3. Sorry. Grabe naman yan. Okay. Ano nyo be? Isa na lang. Ito na. Isa na. 4. Coke na Pwede rin siya ganyan guys. Diba? Automatic. Pero kailangan touching. 1 na yun. Screen. 2 na yan? 1 pa lang yun. Lagyan naman ako. 2. Di ba funny? 3. Last one. Last one. 4 pala siya guys. 4. Ganda. 4 na. Maro. Ngi! Maro. Sarap ng suka guys. Chili yan. Chili with suka. Go. Ate. Counted pala yung coke. Okay. Grabe. Sige ko. Wala na tayo ko. Best. Pangang kasi guys. Ay, kala ba? Malos! Guys, yung ang gabi. Okay, my turn. 5. Pwede ka kuha ng suka. So, ikakat mo na naman. Hi guys, let's continue kasi madami tayong suka. Yan, 5. Okay. Sarap. Sobra. Five pala. Three na. Guys. Four na yan. Sarap. Orange. Last one. Tangko na. Five. Five. Okay. Ano yan? Sarap suka. Basic naman sarap. 3. 4. Wala. 4. Tapos na. Oh, 6. Wait, yun. 6. 1. Baba din na. Ano na yun? Left guys. Baka madami na ako guys. Baka igalibin na yan. Ano? Sunod. Sunod. 6 na guys. Na. My turn. Uy! Sige! 6. Ilang beses ako naging 6. Ulit na ulit. 1-4 na tayo guys ha. 1-4 tayo. Change natin siya dito. Lagay natin yun sa 1-4. Yan yung 1-4. Ito na yun guys. Sige, konti na lang. 3, 4, 5, 6. Nye! 1. Go. Weh, mali. Konti na lang. 1-4 lang yan. Kaya mga guys. Nasuka. Parang sarap ng suka guys. Na! 1. Next na naman. Boom, 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 boom. What? Again? Ito naman. Oh, yay! One na kain. 1 guys ha. Yeah, let's continue. One na tayo. One na tayo. One na tayo. One na yung nakain ko. 2. Okay. Hindi na lang
guys. Oh, na-turn mo. 3. Oh, 4. Wait lang guys. Tingnan ko. Saan natin po? 1 na. Na. Oh, nako. Sorry na lang kung walang maiiwan dito. No, ubusin ko na yung coke guys. Oh, yeah! Yan na lang. Wala na ang coke. So, grabe siya mag-ubus ng coke. Yes! Sila lang! Ay, Hindi, ako na yung matitira. Guys, pag wala yung lumabas dito, what? Yay! Kasi, happy ka saan. Okay, ano na? Okay, tara na. Thanks for watching.